अरण्यकाण्डे सप्तमः सर्गः। रामस्तु सखितो भ्रात्रा सीतया च स्मरन्तपः। सुतीक्ष्णाश्रमपदं जगाम सहतैर्द्विजैः। स गत्वा दीर्घमध्वानं नदीस्थित्वा बहूदकाः। तदर्श विमलं शैलं महामेरुमिवोन्नतम्। ततस्तमिक्ष्वाकुवरौ सततं विविधे द्रुमैः। काननं तौ विवसतु सीतया सह राघवौ। प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमं। ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमाला परिष्कृतम्। तत्र तापसीमासीनं मलपङ्कजधारिणं। रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत। रामोऽहमस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः। तन्वाभिवद धर्मग्नमहर्षि सत्यविक्रम। स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मभृतां वरं। समाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनमब्रवीत्। स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतां वरा। आश्रमोऽयं त्वया क्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतं। प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः। देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले। चित्रकूटमुपादाय राज्यभ्रष्टोऽसि मे श्रुतः। इहोपयातः काकुत्स्थदेव राजस्य तक्रतुः। उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वरः। सर्वान् लोकान् चितानाह मम पुण्येन कर्मणा। तेषु जीवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया। मत्प्रसादात् भार्यास्त्वं विहारस्व स लक्ष्मणः। तमुग्रतपसं दीप्तं महर्षिं सत्यवादिनं। प्रत्युवाचात्मवान् रामो ब्राह्मणमिव वासवः। अहमेव करिष्यामि स्वयं लोकान् महामुने। आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने। भवान् सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः। आख्यातं शरभङ्गेन गौतमेन महात्मना। एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिर्लोकविश्रुतः। अब्रवीन्मधुरं वाक्यं हर्षेण महतायुतः। अयमेवाश्रमो रामगुणवान् रम्यतामिति। ऋषिसङ्घानुचरितः सदा मूलफलैर्युतः। इममाश्रममागम्य मृगसङ्घा महीयसः। अकत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतो भयाः। नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य महर्षिर्लक्ष्मणाग्रजः। उवाच वचनं धीरो विगृह्य ससरं धनुः। तानहं सुमहाभागं मृगसङ्घान् समागतान्। हन्यां निशितधारेण शरेणानतपर्वणा। भवांस्तत्राभिषज्येत किं स्यात् कृच्छ्रतरं च तः। एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये। तमेव मुक्तो परमं रामः सन्ध्यामुपागमतु। अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकल्पयतु। सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च। ततः शुभं तापसयोग्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्षभाभ्यां। ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा सन्ध्यानिवृत्तौ रजनीं समीक्षा।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 7मः सर्गः।